श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं तन्वीशदेवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीशाखान्वितां च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जन्माद्यस्य जतोन्मयादितरतः सार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिसमये निहन्ति यतसूरयः तेजो वारी मृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मतोषितकरितवत्र परमो निर्मत्सरणं सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुने कृते किं वा परैरीश्वरः सद्य हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोः गणितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसं मालयं मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकाः स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भागाः मामनुमुञ्चति कैरिचेत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री गौरंग राधा मदन मोहन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ की जय। नित्या प्रविष्टं विष्णुपादष्टोत्तर शिलभक्त कृष्ण गुरु महाराज की जय। वंदनाथ साईं महाराज की जय। तेला पृष्ठ एकादशी व्रतकारी भक्तवृंद की जय। जय श्री नित्यानंद प्रचार समिति की जय। श्रीपाद सुधाकर प्रभु की जय। अन्य समस्त वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। आज आमर ये पुण्यतिथि रे आमर एकादशी उपवास आराधना तिथि रे भगवान इच्छारू गुरु वैष्णव कृपारू आम एकत्रित होइछे। भगवान कथा श्रवण करवा, तांकर कथा कीर्तन करवा, तांकर स्मरण करवा, तांकर अर्चन करवा, तांकर भक्त मानक सहित संग हेबा एवं प्रसाद पाइबा, ये सब गुड़िक गोटे गोटे आमर प्रेम भक्ति पाइबा, भगवान प्रति भक्ति पाइबा गोटे गोटे अंग मुख्य अंग। प्रति एकादशी एठी जहाँ आपण मैंने समस्ते एकत्रित ही भगवान कीर्तन करचंदी एवं कथा मध्य श्रवण करचंदी। कौन सी समय कौन सी वैष्णव माने आसले से विषय कथा कहचंदी। बहुत दिन है आपको आमर सुधाकर प्रभु आरंभ करी आपण मान संग धारावाहिक भाव चली आसी। मनुष्य जीवन रे आम मानक आवश्यक अच्छी सब समय रे आमे कर्म बहुल भितर
व्यस्त भितर रोचे घर संसार पिला पुओ झील नाती नातुणी तो आरंभ कर व्यवसाय पत्र पैसा पत्र एमती एगुड़िक आम मानू ए प्रकार से फाँसी देला भली रखी तार फिटिकी जीवा सहज ना से भागवत रे कहले नसीबद्ध न्याय बोली कहले नसीबद्ध माने जो सब बलद मानू तार नाकरे दौड़ी बांधी था से नाकरे दौड़ी बांधिले हरे कृष्ण से आउ कुआड़े जीव जुआड़े जीव बोले नाकटा बकुटा मुड़ी जो नहीं समस्त को नसीबद्ध भाया समस्त को ये संसार में बांधिकी रखी किए रखी ना देवता माने रखी जानिले मायामय संसार ये सब किसी ना सब जानिले किंतु नाकरे दौड़ी बंधा आड़ी पड़ी कर किसी उपाय नहीं नसीबद्ध भाया पड़ी ना नहीं भागवत कौन मिछ कथा कही देवता माने ये जो तंत्र तंत्र माने सब दौड़ी ओलिया मोहर तंत्र माया तैयारी आ गए मोह से माया मोह भितर आम मानू बंधिकी रखिंट जमी नाकरे दौड़ी देला भाई आम मानू फिटियापी किसी उपाय ना शरीर टी गोटे बंधन अच्छी कौन शरीर इाड़ू आस आगे अच्छी बस आगे बस जगह अच्छी बस इाड़ू बस आसी बसुन इे खाली अच्छे जमी शरीर आम जाचे शरीरटा आज अच्छी काली की नहीं यहाँ नष्ट हो जाचे किंतु गंडे खाया न मिलले पेटे जदि अन्न गंडे न पड़ा आ रही तार किसी सब ज्ञान बुद्धि विवेक स्मृति सब गड़े पलवा सेमती गोटे गोटे बंधन आम मानकर रही खाइबा पीवा शोइबा रहिबा चलिबा बुलिबा ए शरीर दरकार शरीर को शरीर सांगे संबंध आउे घर संबंध परिवार संबंध समाज संबंध ता सहित व्यवसाय अर्थ सब जाए पैसा नथिले कौन कर जिनस पत्र घरे किसी नथियो खाई बिलो रांधा बड़ा कर किसी नथियो कौन कर बुद्धि काम कर किसी बुद्धि काम कर एमती गोटे गोटे शृंखला बंधन भाया कि प्रकार बंधन ये जान शृंखला बंधन बोली कहते बांधार तो केते प्रकार अच्छी फास अच्छी फासर पके दौड़े पकईदे फासटे पकईदे गंठीटे पकईदे यहीटा कौन ना यहाँ शृंखला बंधन बोली बुझे शृंखला बंधन हेल्ले कौन जान कौन से गोटे बड़ा को आ गोटे बड़ा लगी बुझल गोटे बड़ा को आउ गोटे बड़ा लगी आउ गोटे बड़ा को आउ गोटे बड़ा लगी से गोटा को टाणिला सब जगह आउथी ता भर या शृंखला बंधन बोलिकी कहते आ गोटे हूँ निगड़ गोड़े हड़ी पकईदे शुंकुड़ी फुंकुड़ी दरकार ना चलिया किसी गति नहीं पूर्वे सब दंड सब दौ था से प्रकार एमती आमर ये संसार भितर समस्ते पड़ीजे फिटिका क्या उपाय किसी ना आमको अपेक्षा करने को पड़ो सी एका फिटेब किए फिटेब काल काल आका फिटेब ए शरीर को आत्मा को फिटेब किंतु काल तो फिटेब काल तो नष्ट करमती कर किए केमती हो मरवे से तो निश्चित रही किंतु से समय जिते बड़े देह को छाड़वा से समय रे आमर की प्रकार भावना अच्छी कौन चिंता करुचे कौन आम मन भितर कामना अच्छी यही हूँ सबुठ बड़ इम्पोर्टाट विषय आम हाथ में आम कर समय जदि आम भगवान चिंताटी जदि आसला तांकर नामटी जदि आसला ताहले ये जो संसार रही जेते बंधा रही जेते शिकुला रही सब जगह से शेष भगवान पाखु जापर नाई से समय जदि किसी पैसा पत्र जाक कुआड़े रहा कौन कला कि पुओ केमती कला कि नाती कौन कला कि ये हलानी घरटा हलानी बोली चिंता जदि है ताहले आउे
भव घूरी आउ थे बुल आ चक्कर भितर बुलिक आउ थे जाकि जन्म हम आउ थे कर पड़ो से अंते नारायण स्मृति शेष समय रे नारायण जिंदी स्मरण हम सेमती करवा यही जो तिथि मानक सब करने कहुई एकादशी हो जन्माष्टमी हो रावण हो ये गोटे विशेष यहाँ समय यहाँ काल प्रतिदिन जाऊे समय राति होची दिन होची सबुदिन जीवन जाक तो आम राति दिन बुली 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 बुलिक सब देखी देखी आसुचे अनुभव करके राति शोचे सका उठीचे कम करे किंतु ये जो तिथि मानकर गोटे विशेषता अच्छी कौन ना ये पार्टिकुलारली ये तिथि मानक भगवान लोक मानकर मंगल पाई मुक्ति पाइबापी तांकर स्वतंत्र ये कृपा देते बुझे अन्य समय नाम तो सब समय करवा दिन राति नाम कर तुमको केबले मना कराई सबुदिने तुम आमर करा कहुई सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित सबु सब विष्णुंर स्मरण करते भूल बोलिक शास्त्र कहुई कहीं कार मरण हो कौटे कौन होते उद्धार हम भगवान स्मरण कले किंतु यही जो तिथि मानक जो समय जोड़ा करने कहुई यार विशेषता अच्छी यही तिथि मानक आमे जदि तांकर नाम करवा उपासना करवा कथा करवा ताले आमको 100 गुण फल मिल अधिक 100 गुण फल मिल जार जो तिथि रे जो समय रे जोड़ा करले समस्त जमी आमर गोटे जगटे आमको सब जार तार अच्छी नहीं कि आमर तुम घर हेले तुम घर भितर बाउंड्री पड़ी तुम यहाँ हूँ तुम घर तुम ना तुम से रहीपर बोलिकी गोटे व्यवस्था कराई सिंधी काल गुड़ाक समय जाकर व्यवस्था करा को तिथि रे को देवता मानकर पूजा कले तार फल तांको स्वतंत्र भाव से देवता माने देवे चतुर्दशी तिथि हेले शिवंकर चतुर्दशी उपर रही तांकर से तिथि रही आमर तो हिंदू धर्म रे 12 मास जगह जी जाक 12 अच्छी सब जाक नियंडा कौ दिन आहरी शनिवार करेंगे कौ दिन मंगलवार करेंगे कौ दिन जा बुधवार करेंगे कौ दिन रविवार करेंगे कौटे कौन करेंगे कौटे गोटे दिन हेल्ले गेप न आहरी गोटे गोटे दिन में आहरी जोड़े 3टा लाई करेंगे आमर कौटे बाकी ना अन्य धर्म रे अलग कथा तांकर जोड़े गोटे कले से कले कहीं आम मानकर वेद सेमती वर्णना कराई जी जो प्रकार कामना करी जी जहाँ जो उपासना करती से उपासना देवे तांगे फल पीवे मुक्ति दे पारे देवादेवी माने किंतु विभिन्न प्रकार कामना अच्छी कार को कामना संसार भितर रही कार को दुख अच्छी कार शारीरिक दुख अच्छी शरीर कष्ट होची कार आर्थिक दुख पैसा नहीं बोलिकी दुख होची कार संतान नहीं बोलिकी दुख होची कार शत्रु बोलिकी लगी चिंता पछरे दुख होची हाँ एमती कार कौन हेले थाउची समस्या जोठी जा पाखक जीव सी समस्या कथा कह ज्योतिष पाखक जीव बोले सी कह तुम नवम ग्रह रे पड़ी जाइए शनि पड़ी जाइए तुमको दृष्टि खराब कर तुम शरीर नष्ट हम इंदी हम पिलापिली नष्ट हो ज्योतिष वाला कहे गुणी गाड़ी पाखक जीव बोले कह तुमको किए गोटे पेशी देती तुम शत्रु जड़े अच्छी आ तुमको से कह गुणी गाड़ी कर बोलो सेमती आउ जदि पुरोहित मान पाखक जीव तुम ये प्रकार इमती गोटे रुद्र अभिषेक कर कि ना कौन हेल्ले गोटे कर इम सब किए डाक्तर पाखक जीव से इमती रोग होती खाइल किए कौटा कहे किंतु आमर भागवत जो वर्णना करा जो भक्ति कथा कहुई एकादशी करवा जन्माष्टमी करवा भागवत पठन श्रवण कीर्तन स्मरण जो कथा कहुई जेते प्रतिकार प्रायश्चित कहुई जगत भितर पुराण भितर शास्त्र भितर कहुई किंतु समीचीन सम्यक भाव अरे ये रहिबो कहीं सी ये रहिले सिना ताको भोक होउजी शोष होउजी शीत होउजी खरा होउजी सम्मान अपमान बुढ़ा हम मरिबो जन्म हम रहिबो कहीं एठू तुम पलैले तो तुम सबुदिन
ଏଠି ଗଲା ଗୋଟିଏ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। କୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା ମହାଜନ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମହାଜନ କିଏ ସେ ନା ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ବ୍ରହ୍ମା, ଯେଉଁମାନେ ଏ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଗୋତ୍ରରେ ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ସେମାନେ ସବୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳକ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ଭଗବତ ପୁରୁଷ, ସେମାନେ ସବୁ ମହାଜନ ମାନେ ୟାକୁ ଗୋଟୁ କେମିତି ନିସ୍ତାର ପାଇକି ଯିବେ ଏ ସଂସାର ଭିତରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବସି ବିଚାର କରିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗୀ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ମାନେ, ସିଦ୍ଧ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆକୁ ବସିକି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ। ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ପବନ ପାଣି ଆଇବ। ଜୋର ବର୍ଷା ହଉ। ହଉ, ୟା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତେ ବସି ବିଚାର କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଭ୍ରମଣ କରି କରିକି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଆସେ, ଏ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ, କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଶୁଣିକି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେମିତି ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ଯାଇପାରିବେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସଂସାରଟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତମେ କେବେ ହେଲେ ସେଇଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇପାରିବନି। ଯେତେ ଉପାୟ କରୁଛ କର, ଜନ୍ମ କଷ୍ଟରୁ କିଏ କ'ଣ ଉଦ୍ଧାର ହେବ କି? ହେଇପାରିବନି। ମରଣ କଷ୍ଟରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବନି। ବୁଢ଼ା ହେବା କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ନେଇକିରି ତମେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇକିରି ଯାଇକିରି କେତେ କ'ଣ କରି ଉଠୁଥିଲ ଶରୀର, ସେ ଶରୀର ତମକୁ ପକାଇଦେବ ଧରିକିରି, ଆଣ୍ଠୁକୁ, ଅଣ୍ଟାକୁ, ବେକକୁ ଧରିକିରି ପକାଇଦେଲାଣି। ଆଉ ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ, ବସିବାକୁ ନାହିଁ, ଚାଲିବାକୁ ଗତି ନଥିବ। କରିବ କ'ଣ? ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲ କେତେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଭିଟାମିନ୍ କେତେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, କୌଣସି ତା ପାଇଁ ସମୀଚୀନ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା ଆଉ ରୋଗ, ବୁଢ଼ା ହେବା, ତାପରେ ରୋଗ, ଏଟାକୁ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଦୁଃଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏଇଠି ବର୍ଷା ହେଲା, ନହେଲେ ତିନ୍ତିଲେ କି କୋଉଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସାମୟିକ। ଭୋକ ହେଲା, ଗଣ୍ଡେ ନ ଖାଇଲେ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଖାଇ ପକେଇଲେ ଚଳିଗଲା 3-4 ଘଣ୍ଟା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମିତି ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ପିଇବା, ରହିବା, ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାତ୍କାଳିକ ଦୁଃଖ, ସାମୟିକ ଦୁଃଖ। ଏଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ତ କୋଟେ କେତେ ହୋଟେଲ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ରହିଛି, କ'ଣ ହେଲେ ଖାଇଦେଲ, ପେଟଟା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ବୁଢ଼ାଟିଏ ଯିଏ ହେଇଯିବ, ସେ ଚାଲି ପାରୁନି, ବୁଲି ପାରୁନି, ମୋ ବୁଢ଼ାଟାକୁ କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ବୋଲି କିଏ ନେବ? କରିବଲେ ହେବ କି? କେଉଁଠି ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯାକୁ କହନ୍ତି ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଦୁଃଖ। ବୁଝିଲ? ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ନିବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଛଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଉପାସନା ଛଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଛଡ଼ା ଏ ମାୟା, ତାଙ୍କର ଏ ମାୟାରୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହିଲେ, ଦୈବୀ ସା ଗୁଣମୟୀ ମମ ମାୟା ଦୁରତ୍ୱୟା ମାମେବ ଯେ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମିତାଂ ତରନ୍ତି ତେ।
एतां मायां ते तरंती जे मामेव प्रपद्यन्ति मो पाखे जो माने शरणागति हे ए जो मोर माया मु आउ मोर बोलिकी ममता अहंता बोली करिजी मु मोर बोली भाबुची सेठी सी सेतेबेले छाड़े मु मोर बोलिकी जो आमे सब रखीचे ए देह को देह सहित संबंध जहाँ अच्छी घर को अच्छी कि जहाँ अच्छी मु आउ मोर ए दीटी को कौन उपाय छाड़ पारे योग करंतु ज्ञान करंतु त्याग करंतु संन्यास होंतु न खाई न पीकरी प्राणायाम इत्यादि करी पवन आहार करी पड़ंतु किंतु अहंता को ममता को मु मोर को अभिमान को छाड़ी पारे बहुत उदाहरण अच्छी दुर्वासा इत्यादि बड़ बड़ से माने सिद्ध ज्ञानी माने किंतु टिके कौन असुविधा है मत कहीं कहला कौन बोलिकी तो रागी जी अम्बरीश उपाख्यान देखिल केते एते बड़ लोक स्वर्ग को गले कैलाश को गले ब्रह्मलोक को गले वैकुंठ को मध्य पलैले भागवत वर्णना करा ये जो अहंकार अच्छी ममकार अच्छी मु आउ मोर तू तोर सीए तार आ भगवान कार एक कथा के कह आका भितर बांटी दौरान जी तैयारी कर खातिर कर बुझल मु मोर तू तोर सी तार भाई तीन बांधि तीन टा पुरुष मु तू सी तीन भितर सब जगतटा जो आंकसुर आगे बांटिकी सब रखी आज सृष्टिकर्ता सी कार सी जेते बेले तांकर बोली कहिबे ए जो मु तू तार बोली यांके जो सब करचंदी सेते बेले तांकर बोली कहले शरणागति हेले मानस देह गेह जोई किछु मोर अर्पिले तु या पदे नंद किशोर मन मोर देह आ मोर गृह मोर जी अच्छी मु आपन को समर्पण कली तमर एथर दायित्व तमर दाय मम गेल तुया सब संबंध मोर दायित्व नहीं आपणकर दायित्व यहाँ कली संपद विपद जोड़ा आयो सेटा आपणकर रक्षा कर बोली सब वंदन कर श्लोक लिखिं पुराण रे लिखाई भजन रे लिखाई आ सब जगह अच्छी किंतु अंतर भितर से जगह ममकार अहंकार को छाड़ियार अच्छे ये सहज नहीं छाड़ी पार से गंठी से गंठी को फिटेयार ये हूँ सहज आपको बुझा भी विशुद्धम आउ कहले धर्मम विशुद्धम दुर्बोध्यम ये हूँ दुर्बोध्य माने ताकू बुझिबा अत्यंत आमर बुद्धि रे कष्टकर आउ विशुद्ध एते ताकू फाइन करके सिद्धांत करके नहीं जे एते सूक्ष्म ताको बुझिबा सहज नहीं किंतु जानिदेले अमृतम स्नुते तमे अमृत पाइपर अमर लोक को जाइपर धर्मराज निजे कहते अजामिल उपाख्यान बुझे जीव केमती आलोचना कले कौन से जीव केमती ना आमर यहाँ आम छाड़ी पारे आम कहीं छाड़ी पारे ना आम ता अधीन अच्छे कर्म अधीन रही केते कथा कहले कौन हो पेटू प्रसाद टिके न पड़े सब ज्ञान बुद्धि विवेक कुआड़े पड़ो आग से कर रोसे कर भोगटा रखा जापर चर्चा पर्चा कर नहीं कि टाइम है आसला सियाड़ू डिमांड आसला पेटरू गाण एत कहीं समय कर भोग होगा बंद कर ना नहीं कहीं ना आम आमर अधीन नहीं एटा आमे तांको अधीन रही ताले करिबा कौन ना आमे ए उपासनार अंग गुड़िक करिबा आज धरिनिय एकादशी भगवान नाम कले शुणिले कले
ଏଇ ଯେଉଁ କରୁଛେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ରହୁଛି, ନଷ୍ଟ ହେଉନି। ଭଲ କଲେ ରହୁଛି, ମନ୍ଦ କଲେ ରହୁଛି, ଭକ୍ତି କଲେ ରହୁଛି, ପାପ କଲେ ରହୁଛି, ସବୁଯାକ ରହୁଛି। ସେଇଟା ଶେଷ ସମୟରେ ଆମ ପାଖକୁ ସିଏ ଆସିବ। କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତମ ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେଲ ତମେ। ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରିବାର ତାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ସିଆଡ଼େ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି ମୋର ମୋର ବୋଲିକି ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେ ଯାକ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ। ଆଉ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ରାତି 3ଟା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ହେଇଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦନି ଫଦି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ, ଡାକ୍ତର କରିଦେବେ। ଦେଲେ ତା ତରୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଗୋଟେ ସେତେବେଳକୁ କିଏ ଆଇବ? ଇଏ ସବୁ ଆଇବ। ଆକୁ ବୁଝିବା ସହଜ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିଦେବ ନା ଏମିତି କଲେ ଏମିତି ହବ ବୋଲି, ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଳିଆ ସବୁ ଝଡ଼ି ପୋକ ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବେ ଆସିକି। ଏ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ସବୁ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ କ'ଣ ଟିକେ କାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି 10 ମାଇଲ 20 ମାଇଲ 50 ମାଇଲ ଗୋଡ଼ ହାତ ଖତରା କରିଦେଇକିରି କେତେ କ'ଣ ରାତି ଦିନ କରିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ପୁଅ ସଉଦା ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିବ ବସେଇକିରି ଭାଗବତ ଶୁଣ, ହରିନାମ ଶୁଣ ବୋଲି ଶୁଣିକି ତାଙ୍କେ କରିବେ, ସେ ହବ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସବୁ ଏ କାମନା ଦ୍ୱାରା, ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, ସେ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶୋଇଛି, ତାଙ୍କେ ସେଗୁଡ଼ା କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହବ ବୋଲିକିରି କାମନା କରିକିରି କିଛି ଆମେ କହିବା ଦେବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆସିବେ, ବହୁତ ସବୁ ଦେବେ, ପଇସା ପତ୍ର ଦେବେ, ବହୁତ କିଛି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ଅଛି ଯେ କର୍ମ ବାସନାରୁ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା, ଏଇ ବିଷୟ ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ବି କଷ୍ଟ, ସହଜ ନାହିଁ, ଏ ବୁଝିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ବି ଆସିଥାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ, ଯିଏ ବୁଝିପାରିବ। ହେଲେ ଉପାସନାଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା କରୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ରହୁଛି। ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ତମେ ଯାହା ଖାଉଛ ମୋତେ ଦିଅ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ ମୋ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କର। ମୋର ମନରେ ମୋ ଭାବନା କର, ମନମନା ଭବ। ଏବେ ଆମର ମନଟା କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ନା, ଯୋଉଠି ମୋର ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛେ ସେ ସେଠିକି ଯାଉଛି ନା, ଖାଲିରେ ବୁଡ଼ିକି ଯିବ। ଏବେ ତମେ ନାମ କରୁଥିବ, ମନଟା ଯାଇ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ନାଇଁ କି? କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ମନ? କୋଉଠିକି ଯିବ? ଯୋଉଠି ମୋର ବୋଲି କହୁଛି ସେଠିକି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ଯୋଉଠି ତାର ମମତା ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେଠିକି ଯିବ? କେବେ ଯିବନି ମନ। ଯୋଉଠି ମୋର ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛି, ସେ ଘର ହଉ, ବ୍ୟବସାୟ ହଉ, ପରିବାର ହଉ, ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ହଉ। ମୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲିଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି ସମ୍ବନ୍ଧ। ଶତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉ, ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉ, ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧ ହଉ, ସେ ସେଇଠିକି ଏକା ଯିବ। ସିଏ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି କହିବା, ମନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଶରଣାଗତି ଧର୍ମ, ଭକ୍ତି ଧର୍ମ, ସେବା ଧର୍ମ, ପ୍ରୀତି ଧର୍ମ, ଏଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୋର ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋର ବୋଲି କହିବାର ଅଛି। ସଖା ହଉ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହଉ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ହଉ, କାନ୍ତ ଭାବ ହଉ, ଗୋଟିଏ ଭାବ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କରି ଆମର ଯେଉଁ ମୋର ମୁଁ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛେ, ମୁଁ ତମର ଦାସ, ତମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗତ ଆପଣଙ୍କର। ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ମାତାଦି ଅଛି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରକେ। ଏ ଭାବକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆଣିଲେ ଏକା ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ମମକାର ଭିତରୁ ଆମର ମନ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ। ନହେଲେ ଖାଲି ପାଟିଟା ଏକା ପାଖକୁ ପାଖକୁ ହଉଥିବ, ମନଟା ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଆଉଥିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯିଏ ଯେତେ କରିବ ତାର ଫଳ ତାକୁ ସେତେ ମିଳିବ। ନିଷ୍ଠା ହୋଇତେ ପୂଜୟ ପ୍ରେମର ତରଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଯିବ। ଯେତେ ଆମେ ସିନସିୟରିଟି ହେଇକି କରିବା, ଯେତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ତାର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା, ସେତେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, କର୍ମରୁ ବନ୍ଧନ ହେବ। ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ସେବା କରିଥିବା ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ଇଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଉଦୟ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିଥି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମର କାମନା ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅକାମଃ ସର୍ବକାମ ବା ମୁଖ୍ୟ କାମ ଉଦାରଧି ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗେନ ଯଜତେ ପୁରୁଷଂ ପରମ। ଭାଗବତରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ମାଜିବାକୁ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ସନ୍ତାନ ଆଣିବାକୁ ଥିବ ବୋଲେ ତମେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଧନ ମିଳିବାକୁ ଥିବ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜାରେ ତ ଅକାମ ସର୍ବକାମ ମୁଖ୍ୟ କାମ ବୋଲି କହିଦେଲେ। ଅକାମ ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାମନା କରିକିରି ଯିଏ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ଯିଏ ଯୋଉଟା କରୁଛି ତାକୁ ଅକାମ କୁହାଯାଏ। ସର୍ବକାମ ମାନେ ତମର ଯାହା ପ୍ରକାର ଏଇ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ କାମନା ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଘର ଦ୍ୱାର, ପୁଅ ଝିଅ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର କାମନା ମଧ୍ୟ ଯିଏ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ କାମ, ଯିଏ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ମାଗେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ଅକାମ, ମୁଖ୍ୟ କାମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ବକାମ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନାରେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ତମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସବୁ ମିଳିବ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସିଏ ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଳନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ସେ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ମରିଗଲା ଉତ୍ତରୁ କହୁଛେ ତାର ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଚାଲିଗଲା। ଜିଇଁ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆତ୍ମାଟା ଅଛି ବୋଲି କାହିଁ କିଛି ତ କରୁଛନ୍ତି। ଜିଇଁ ଥିଲା ବେଳକୁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ବୋଲି କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ନାହିଁ। ମରିଗଲେ ତାର ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ପଳେଇବା ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ସହଜେ ବୁଝିପାରିବାନି, ଜାଣିପାରିବାନି। ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ, ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ବୁଝିପାରିବ। ସେ ଜଣେ ଭଗବାନ, ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ, ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସଂସାରକୁ ଆଉଥରେ ଅବତାରଣ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବୋଲିକି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ତାପରେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା, ଜାଗତିକ କାମନା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ମୁକ୍ତି ବି ମିଳିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତାର ପ୍ରେମ ବା ଭକ୍ତି ସେବା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଜିର ଏ ଏକାଦଶର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି, ନାମ ହେଉଛି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ। ଏ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଏ ଏକାଦଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ କହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇଠି ସେ ଏକାଦଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ କହିଲେ ଏ ଏକାଦଶୀର ନାଁ ହେଉଛି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ। କ'ଣ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ? ନା କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମାହେଶ୍ୱତୀପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଆସାମ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା, ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର। ତାହିଁରେ ମହିଷ୍ୟତ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ କିଛି ସମାଜ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର
धन धान्य सौभाग्य सबुथिरे परिपूर्ण थिला किंतु पुत्र संतान नथिला। एइटा तांको मनरे दुख थाए। सबुड़ाक थिले मते तांको किए से राज्य भार नब, किए राजा हब, क्या छाड़ी जीवे, मन भितर से सबुबले तांकर दुख रहिला। जेते उपाय कले सेइथिरे मध्य सेटा केबे हेले उपाय गलानी। औषध पत्र खाइले, यज्ञ होम कले, ग्रह पूजा पाठ कले, तीर्थव्रत उपासना कले, सबु किछि कले, किंतु तांकर सेही प्राप्ति हेलानी। दिने से सभा भितर बयस हो गलानी, बयस पलैले तो आबनी, केते समय पाई आस्थाउछ ना। स्त्री मानकर पुरुष मानकर शरीर भितर केते समय पाई बयस भितर से मानकर संतान हबो, तापरे हबनी। सेठू देखिले बयस हो गलानी बोली से निराश होइले। कि थरे प्रजा मानू डाकिकी समस्त कहले जे मोर राज्य रे समस्त किछि सुख समृद्धि उन्नति एवं समस्त आनंद सब अच्छी, प्रजा माने तमे सब आनंद रे अछ, सब ठीक अच्छी, किंतु मोर गोटे पुत्र संतान नथिबा हेतु मो अंतर भितर सब बेले गोटे दुख जला भितर रही। आज मु तम मानकु मोर अंतर खोलिकी से कथा कहली। आउ मोर जीवन रे किछि आउ जहा कले मो सुख नाही। मु भाबुची तपस्या करिके एथर जीवन को त्याग छाड़ी। तांका जेतेबेले ए कथा कहिले प्रजा मानक मन भितर मध्य एटा थिला, भावनाटा थिला। सी जेतेबेले ए कथाटा खोली कहली समस्तंकर मन भितर सेटा आउरी बाहर पड़ला। कहला सत कथा, आमे माने मध्य समस्त दुखी, कौन करवा। सी सेठू कहले प्रजा माने तांकू एते भल पाउथांदी, सी तांकू पुत्र भलिया पालन करुथांदी, बुझिल। सी सेठी प्रजा माने समस्ते कौन कले राजांकर पाई कौन हेले आमे उपाय करिया। बस एक सुन ये बस बस इे सियाड़े मनटा कर देखु पिला गलिया सब बुढ़ा है बस कथा चलिया पर इे सियाड़े हम तो कथा भूलीज गोटे पदटे भूलीगले गोटे वाक्यटे भूलीगले कथाटार चरित्रटा भूलीज। शुणिबाटा सबुठू सहज किंतु मनर एकाग्रता करवाटा कष्ट। किए गोटे हूँ देखीद किए हूँ आइला गला मुंडा जियाड़े पलैला इे कथा पलि शुणिबाटा बसिया सहज ना ढुंगरे आरंभ हो माया। सावधान रे बस जहाँ कर आरंभ है पर्यंत कर आरंभ है बंद जी आइवा बस जी ना कथा कह डिस्टर्बेन्स सब शुणिया लोक सब कथा भी तार धारा रही धारावाहिक चलती ना सी कथाटार स्टोरी चलती सी भांगीज से बुझिल। प्रजा माने समस्ते से महिष्यत राजांकर दुख देखी एवं राज्य रे समस्ते तांकु जेहेतु सी व्रतबली पालन करुले समस्ते कहले कौन हेले आमे किछि करिया राजांको पई चलो समस्ते जाइके तपस्या करिया भगवान आराधना करिया तांकर जेंदी संतान हबो। से माने कौन गले बण को गले एवं बण को जाइकरी बुलिले तीर्थव्रत भितर सब बुलिले जाइकरी आराधना कले। लोमस ऋषि सहित तांकर देखाला। लोमस ऋषि जड़े प्रसिद्ध ऋषि अछंती तांकर सी तांकर शरीर में बहुत लोम अच्छी। सी गोटे ब्रह्मांगर कल्पटे हेले तांकर गोटे रूमटे झड़े एते पर्यंत तांकर रही लोमस ऋषि कथा पुराण लिखा है। तांको देखिकी सब प्रजा माने जाइकरी पहुँचले तांको दंडवत प्रणाम कले तांको समस्त कले समस्त देखी कहले तमे एते लोक सब कौन इटी प्रजा माने कहीं आसिल सेठू ये कहले जे आमर एमती राजांकर असुविधा संतान नथिबा हेतु आमे आसिलु केमथि गोटे संतान करने करू आपण को दर्शन कले तो अकर्म कर्मदायक साधुंकर दर्शन रे सब सिद्धि हो जाए। आपण कृपा करिकी आम मानक केमती संतान कौन
ସେତେବେଳେ ଲୋମସ ଋଷି କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ ଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ସବୁ ବେଶୀ ମିଛ କହିକିରି ବେଶୀ ଠକୁଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ତ ମିଛ କଥା କହିବେ ନାଇଁ, ଛନ୍ଦିକିରି କ'ଣ ନିନ୍ଦିକିରି କିଣିବ, ଛନ୍ଦିକିରି ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। କିଣିଲା ବେଳକୁ ତୁମ ଜିନିଷଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ସିନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲିକିରି ତାକୁ ପଇସା କମ କର ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ବୁଝିଲ, ନିନ୍ଦିକିରି କିଣିବେ, ଛନ୍ଦିକିରି ବିକିବେ। ଛନ୍ଦିକିରି ବିକିବାଟା କ'ଣ କହିଲ? ତମେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାକ ଅଛ ଏଇଠି। ଛନ୍ଦିକିରି ବିକିବା କ'ଣ? ଏଇଟା ଛନ୍ଦ। 50 କେଜିଟା କେମିତି 60 କେଜି ହେବ ସେଇଟା କରିଦେବି ଛନ୍ଦ। ସେଇଟା ତ ନିନ୍ଦା। ନିନ୍ଦି କିଣିବ, ଛନ୍ଦି ବିକିବ। ଏଇଟା ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସାରେ ସେଇଟା ଗଲା ନା। ଆଉ ଛନ୍ଦଟା କେମିତି ଆସିବ? ବୁଝିଲେ? ଏହାକୁ ଛନ୍ଦି ବୋଲି କହନ୍ତି। ଛନ୍ଦିକିରି ମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କରିକିରି ତାକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଇଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା କଥା ଅଛି, କଥା ଆମର ବ୍ୟବହାରିକ କଥା। ଇଏ ନିନ୍ଦି କିଣିବ, ଛନ୍ଦି ବିକିବ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯାଇଛି, ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରୁ। ମିଛ କଥା କହିବାଟା ପାପ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ରୋଜଗାର କରିବେ, ସେ ପଇସାଟାକୁ ଦାନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ରଖିବେ ସେ ପଇସାକୁ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ 20% ଯେତିକି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର ଦେବେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ, ପୁଣି ଦାନ କରିବେ। ଆଉ ସେତିକି ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ପାପଟା ଲାଗିବନି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ରୋଜଗାର କରିକି ନ ଖାଇ ପିଇ ନ ପିଇକିରି ଧନ ବଢ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେମିତି ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଥାଉଛନ୍ତି ନା ଲୋକମାନେ, ପଇସା କେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘରଟେ ହେବ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘରଟା ହେବ, ସୁନା କିଣିକିରି ରଖ, ଏ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖ, ଏମିତି ସବୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ସିଏ ଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ସମୟରେ ଖରା ଦିନଟା, ସେ ଖରା ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଲା। ବୁଝିଲେ? ସେ ଶୋଷ ହେଲେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଖରୀକୁ ଗଲେ। ପୋଖରୀ ଅଛି ବାଟରେ, ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ, ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ପୋଖରୀକି ଗଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ କରିବାକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗାଈ ତାର ବାଛୁରୀ ସହିତ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୋଖରୀକି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଛି। ବୁଝିଲେ? ସେ ଗାଈ ବାଛୁରୀକି ପିଇବା ସମୟକୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୋଷ ହେଉଛି, ତାଙ୍କେ ପିଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ଆକୁ ବି ଶୋଷ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ପିଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ବି ପିଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ଗାଈ ବାଛୁରୀକି ଘୋଡ଼େଇଲା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକିରି ଉଡ଼େଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଉଡ଼େଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପକାଇଦେଲା। ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲି କି ଇଏ ପାଣି ପିଇଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ସହିତ ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆଇଥିଲେ ପଳେଇଲା, ତାର ଯେଉଁ ଦୋଷ ହେଲା, ୟାର ନିସନ୍ତାନ ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଇଗଲା। ଲୋମସ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆଉ ସନ୍ତାନ ହେଲା। ଏବେ ତମେ କୌଣସି ଉପାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ କିଛି ହେବନି। ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଦି ଉପାସନା କରେ ତାହେଲେ ହିଁ ତାର ହେବ। କ'ଣ କଲେ ହେବ? କହିଲେ ଏକାଦଶୀ ଏବେ ଆସୁଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ, ଏ ଏକାଦଶୀ ତମେ ସମସ୍ତେ କର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର। କରିବାରୁ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ରହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜାଗର କଲେ, ଆଉ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କଲେ, ଏବଂ ରାତିରେ କରିକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ପୁରାଣ ଶୁଣିକିରି ରହିଲେ, ଏବଂ ନିୟମ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ରହି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆମର ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦିଅ ବୋଲିକିରି ସେତେବେଳେ କଲେ। କହିକି ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସବୁ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲେ, ସିଆଡ଼େ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ହେଲା ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ। ବୁଝିଲେ? ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ, ପୁଅ ମିଳିବାଟା ଏକାଦଶୀର କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ।
ଏଇଟା ତ କୁକୁର ବିଲେଇ ଘେଲେ ମିଳୁଛି ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ମିଳିବାଟା ବଡ଼ କଥା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ୟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅକାମ ସର୍ବକାମ ବା ମୁଖ୍ୟ କାମ ଉଦାରଧି। ଅକାମ ସର୍ବକାମ ମୁଖ୍ୟ କାମ, ମୁଖ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ସର୍ବକାମନା ତମର ଯେତେ କାମନା ରହିଛି ସଂସାରରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ଅକାମ ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଯଦି କାମନା କରିକି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗେ, ଭକ୍ତି ମାଗେ, ସେଇଟା ବି ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ଇଏ ମହାତ୍ମା ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପବାସରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତିଥିରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ମିଳିବ। ଯିଏ ଯେଉଁଟା କରିବ ତାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲେ ମିଳିବ। କେତେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରିକିରି ସବୁ କରୁଥାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମୁକ୍ତି ବି ମିଳିବ, ଭକ୍ତି ବି ମିଳିବ, କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ପ୍ରତି ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲାବେଳେ ଆମ ଧର୍ମରେ ଅଛି ଏକାଦଶୀ କରିବା, ବ୍ରତ କରିବା। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଏମାନେ କରିପାରିବେନି ସେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠାର ସହିତ। କାହିଁକି? କଳିଯୁଗର ଶରୀରଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ, ବୁଝିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ନ ଖାଇକିରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଶରୀରକୁ ଅନ୍ନ ନ ଖାଇକିରି, ଅନ୍ନ ମାନେ ନବାନ୍ନ, ଅନ୍ନରେ ସେଇଦିନ ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ କହିବା ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ଜଗତରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗୁନି, ଏମିତି କହିବ ନା। ଆମେ କେତୁଟା ସିନା ଖାଉନୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାହିଁକି ତ ହେଉନି ବୋଲି କହିବ ନା କହିବନି? ସନ୍ଦେହଟା ଆସିବ ନା ଆସୁଛି ନା। ତାଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଗଲା ତାଙ୍କୁ କି ଦରକାର? ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିନା ଏଇଟା ଦରକାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର କ'ଣ? ବୁଝିପାରିଲ? ତାଙ୍କେ ତ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ମରଣ ଜନ୍ମ ଭିତରେ ପଡ଼ୁ, ଆମେ କି ଜନ୍ମ ହବୁ, ଆଉ ଥରେ ଖାଇ ପିଇକି ରହୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ରହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ି ଜନ୍ମ ହଉଥାନ୍ତୁ ଏଠି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଛରେ ଜଣେ ଚଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଉପରୁ ଚଢ଼ୁଛି, ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ପଇଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ତଳେ ଜଣେ ଶୋଇଛି, ବୁଝିଲ। ଯିଏ ଚଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ସମାନେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସିଲା ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ପଡ଼ିବ, ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସାବଧାନରେ ଯା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ସେଠି ଶୋଇଛି ବଇଛି ତାକୁ କାହିଁ କିଏ କହୁନି ତ ସାବଧାନରେ ଶୋ ବୋଲିକିରି? କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଶୋଇଛି ଗଲା, ତାର ପଡ଼ିଆର ଭୟ ଅଛି। ଯିଏ ଚଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଭୟ ଅଛି, ଯିଏ କରିବ ତାକୁ କୁହାହେଉଛି, ଯିଏ ନ କରିବ ତାକୁ କହିବ କାହିଁକି? ପତିତସ୍ୟ ନ ପତନମ୍। ଯିଏ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଥାଉଛି ତାଙ୍କୁ କହିବା କି ଦରକାର? ସିଏ କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ କହିବା ଦରକାର କ'ଣ? ଯିଏ ଚଢ଼ୁଛି ଯିବ ତାକୁ ସାବଧାନରେ ରହିବା ଦରକାର। ସିଏ ଯଦି ଠିକରେ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ପତନ ହେଇଯିବ ତାର। ଆର କ'ଣ ପତନ ହେବ? ଇଏ ତ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆଉ ପତନ ହେଇଯିବ। ଶୋଇକି ରହିଛି ସେଠି ମଦ ପିଇକି, ତାକୁ ପତନ କ'ଣ କରିବ? ସେଥିପାଇଁ କହିବ କାହିଁ ତାଙ୍କେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଆଙ୍କେ କରିକିରି ଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବିପତ୍ତି ଆଉଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ନା। କାହିଁ ଆଙ୍କର ଏତେ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଏକାଦଶୀ କରୁଛନ୍ତି, ତିଳ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ବିପତ୍ତି ଆଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି କୁହାହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ଦିଆହେଇଛି। ପତିତସ୍ୟ ନ ପତନମ୍। ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲେ ତର? ହଉ, ଏକାଦଶୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବୁଝିଲେ, ଭକ୍ତି ରଙ୍ଗ କଲେ। ଯାହା ହଉ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛ ଏଇଠି। ସବୁବେଳେ ଆମର ସୁଧାକର ପ୍ରଭୁ, ସୁଭାଷ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି।
समस्ते आसी उपासना करी नाम इत्यादि करुच आमे मध्य करिवा लोक मानकु मध्य करेवा खाली पेट खाईदेले हो निजे मध्य किछि करेवा दरकार परिवार हो साही पड़िशा हो गाँ गंडा हो समाज रे मध्य किछि करेवा दरकार एइडा आमर आचार आ प्रचार दीटारे अछि बुझिल कले आमको श्रेष्ठ फल मिलियो एबे धर्म्य तमे जनकू कहिल मद पानी खाना कि माछ मांस खाना कि नहले एकादशी करे तुलसी पिंधे कहल नहीं तमे जेतेबेले तांको कहूच सेतेबेले तमर पाटिरू तमर मन भितरू तमर बुद्धि भितरू एगुड़ाक सब बाहरुची को जा बाहरुची कौन बाहरुची कहया हैं ना बुद्धि भितर कौन बाहरुची ज्ञानटा बाहरुची को ज्ञानटा जो कथा ए शुणुच शास्त्र पढ़ुच भागवत तमे जो घरे बसी पढ़ुच सेतेबेले जेतेबेले तांको कहल से भागवत कथा तमर स्फूर्ति हो ना खाली बसिकी पढ़ देगी खाली पढ़े देली कौन हो आचरण लगार अच्छे ना कौन आचरण कर ना कहबार अच्छे लोक मानक शिक्षा देवार अच्छे कले तमर पिला मानू तमर नाती नातुणी कि घर द्वार जो मैंने अच्छी से भितर प्रभावित हेबे पड़िशा लोक साई पड़िशा आसबे निजे पेटा को खाईदवा तमें तो रांधिब खाइबा तमर नहीं अच्छा 10 जनों रांधिल एबे तमें रांधिकी खाई था ना नहीं एबे 10 जनों रांधिया तमर डाकिल रांधिल 10 जन जिते रांधिल तमर अच्छी ना नहीं ना तुम अलग रांधिया दरकार यहीटा हूँ गोटे तम भितर बेनिफिट अच्छी लाभ अच्छी तमर हेबा सहित तमर चिंता करिया दरकार नहीं तमें जिते 10 जन चिंता कर तमर भितर अलरेडी रहा से निजे आम करवा एवं अन्य मानक करे गोटे लोक को जदि आम माया भितर आनिबा मद मांस खाईगिरी कुकुड़ा खाईगिरी असंजम होकर जो मैंने पढ़ी तार केते फल जानिच हाँ जानिच जान किए कि आमर प्रभुपाद कहले 200 शीत रक्त गैलन रक्त बोली कहते गोटे बेरेल चेतन रक्त ए रक्त नहीं स्पिरिचुअल ब्लड जोड़ा कि एते देले मध्य गोटे लोक को माया भितर जो उद्धार करिया भगवान प्रसन्न होंदी गुरु महाराज गोटे मत लिखिले चिठी दिग पंडित लालू कहले आमे भगवान पाद पद्मे गोटे प्राणवंत पुष्प अर्पण करिया एक टगर फूल मली फूल आनिकी पकईदे तो घंटाटे पर मौली कुआड़े पलैब ए फूल जाक न काड़ी बोली गंधिया हो केते समय रही किंतु प्राणवंत पुष्प आनिके देवा प्रभुपाद कहते गोटे लोक को उद्धार करने 200 शीत गैलन रक्त बोली कहते गैलनटा केते लिटर है जानच सेटा केते गैलनटा गोटे 4 लिटर ना केते गोटे गैलन नहीं 4 लिटर 200 माने 200 × 4 800 लिटर रक्त ते स्पिरिचुअल रक्त चित रक्त माने प्राणवंत रक्त तांकु देगिरी मध्य उद्धार करियाकु कहते लिखिले मत चिठी मोर टिके तो ये थिला से साइकेल धरिकी बाहर प्रचार प्रचार करने भगवान प्रीति भगवान सेवा करिया भगवान गीतारे कहले मोर ये कथा जयमं परमं वचं मद भक्ति सुविधासति भक्तिमयी परांगृत्वा मामे वैश्यति असंशय न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि मोर तोर जो आमर जो दी जनकर जो परम गोपनीय सब ये जो ज्ञान विषय आम आलोचना कले एक आकु मोर भक्त मान भितर लोक मान जी कह तार भली मोर आउ प्रिय
केही नाहांती एवं सी मो पाखु आसीबो ए विषय रे तमे संशय करियार कोनोसी आवाज नाही। गीतार से अष्टादश अध्याय कहि सर्वधर्मान परित्यज कहि सारिया परे इसला कहिछन भविता न चमे तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि भविष्यत रे मध्य तांको सहित आउ केते जे जोटा करछि करू किंतु यार तांको सहित तुलना नहीं अन्य प्रियतर मोर प्रिय कार्य किए नहीं बुझिल से देख समस्ते भगवान अंश तुम कौच बापा माँ जन्म कर ठीक नहीं आत्मा को भगवान बापा माँ जन्म कर माँ पेटे 9 मास कि 10 मास रोचे ता पूर्वर बापा पेटे रोजी शरीर थाउची केते दिन थाउची किए कहीपरि को डाक्टर पाखे ना कि क्या पाखे से खबर नहीं ना तार पिला बेलू कौन से बापा देह पुड़े यौवन आसिले शरीर भितर आत्मा प्रवेश करी खाद्य अन्न बाटे जाकि रक्त होता भितर रोचे पुरुष देहरु स्त्री देह को जाऊँगी अच्छा बापा देह को आसिले केंदी पुणी तार आउ थे कपिल भगवान वर्णना कर कपिल भगवान तृतीय स्कंदरे ये सब वर्णना कर अन्न देकरी ता भितर सी प्रवेश करी जाए शरीर केते सहज रे मिलुची शरीर ना पाइबा सहज एते नहीं मोर पुओ मोर झील मोर मोर नाती नातुणी तमर कौट पलैला तमें जन्म कर दीज से कौट आई सी आत्मा कहीं तमें जन्म करदेल तमें खाली पेपर रे जन्म करदे से भगवान कहते मो जीव हूँ मोर ममे वांश जीव लोके जीवभूत सनातन भगवान गीतारे कहले सी अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित मुझे आत्मा जीव आत्मा सी प्रवेश कर शरीर तैयारी होना ना शरीरटा रक्त रू आउ थे शरीर तैयारी गोटे सांच पड़ा से धरिकी तार कर्म बछरे सीटा को आसी आत्मा ना कर्मर बश्य अच्छी सी ना आत्मार कौन सी माया सहित अच्छी सी तो भगवान अंश पढ़ ये शिख पचार ना कहीं गुरु कर कहीं साधु मान को डाक बुझ पचार यहाँ केमती होटा कौन ना बुझ पचार सिद्धांत को नमन भितर रख निजर बुद्धि ज्ञान विवेक विचार कर चलो पचार कर लोक मानक कह निजे किसी जान नु कि करूँ क्या पचार नु कि बुझुन आईकि खाई पीकि सत्संग कर पलैया कथार भाग सत्ता कर निजे कर लोक मान बुझेव निजे बुझे तो बुझे आपड़े ये तो बुझी दे दंडबोध कर पलैले भूलीगले कि जान न कह मत प्रमाण करी भगवान कहते ये हूँ मोर संतान जीव तमें कौच मोर पुओ मोर झील मोर नाती नातुणी कौटा सत्ता भितर प्रमाण करी कह भगवान ना सब तो करेक्ट होगा ना सिद्धांत होगा ना आउ तुम ममता रही मो किसी बोधे जना युड़िक सब सिद्धांत कर बुझे बुझापी कौन करी आज्ञा से नातीटा तो टे न देखिले रोनी ये आमर अच्छा ये कौन दाना इंद्रमणि बुझल रिटायर्ड है ब्रह्मचारी की थे मंडरे घर को आइले विवाह कले चाकरी बाकरी कले पुओ झील सब जगह एस्टाब्लीश पुओ बो चाकरी कर शोले आते दिन जाकि मुझे रही आज्ञा तीर्थ मठे जाइए गला के दिन रहा आते दिन उतर से आज्ञा कौन करी आज्ञा सब नातीटा तो टे मन पड़ से कथा कौच परा आउ से स्त्री कथा शुणु नाला ये जो के दिन जाए रहीगला टे कौन डाक तुम मन पड़ू टे आउ न आउ रही छाटी पिटी पड़े बुझे युड़ी को आम जदि मोहर को जदि जिणिया ताले आमको सेमती कठोर हबार अच्छी नारी केल समा गुणा बोली कहले लोकातीत चरिता नारी केल समा गुणा तमें नड़िया भाया हेबार अच्छे नड़िया कौन ना भितर तार मीठा पानी
रस अच्छी किंतु बाहर एकदम शक्त होगी रहार अच्छी वज्रादपि कठिनानी मृदुनी कुसुमादपि कहले भितरे कोमल फूल भाया दया भाव लोक मानकर हित करने दया कृपा स्नेह इत्यादि किंतु बाहर कठोर हो वज्र भाया नहले पिंपुड़ी खाईदे से पांडा नड़िया नड़िया हम कौन सिंध हेले कि आम निजक उद्धार करवा अन्य मानू किसी करें नहले करें जहाँ हो समस्ते एवं तो तमर मानकर सब तृतीय अवस्था चतुर्थ अवस्था को आसिले समस्ते किछि किछि निजे करवा एवं अन्य मानक किछि करेगा बुझे जो ज्ञान अच्छी से तमें भावुच जे आमे किछि जानिनु आमे कौन प्रवचन दबू बोले गोटे माँ जोड़े होती श्लोक फ्लोक खंडे गाउथार अच्छी कीर्तन करुथार अच्छी पढ़ुथार अच्छी फुल माल पड़तार बोले हिंदी लेखा बोलच ना नाई नाई सेटा मन रू काढ़ दियो ये जो भक्ति ये सन्यासी नाई ब्रह्मचारी नाई गृहस्थ नाई ब्राह्मण नाई शूद्र नाई कहीं नाई महाप्रभु कहते कि विप्र कि अन्यासी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु होय तम आमको जी ज्ञान टी मिली गुरु वैष्णव हृदय कि भागवत पढ़च आम ते लोक मानू देवा लोक मानू देवा हेले कौन करा पड़ो जान ना आम मानू कष्ट स्वीकार करा पड़ो आम कथा आम कहूँ बुली बुलिकी पृथ्वी रे आस कष्ट होड़े खाया मिलूनी कूड़े शोया होनी कूड़े रहा जगह नहीं कूड़े कौन हो असुविधा हो मुझे आइली फूल बाणी आइली बुझल से गोटे आमर मठटी गुरु महाराज जाते सुभाष प्रभु जाते सब गुरु महाराज सांगे गोटे पत्थर पोतिकी से गोटे एरिया जाक करवा से सब अन्य धर्म वाला सब परिवर्तन कर दूसरी अन्य मैंने कर दूचे आम मैंने करवा दरकार से करते से जहाँ गोटे जगह रही पड़ रही कि जाऊना से आमर से जगहटा जाता आज एवं मु 3.5 लाख टका देकर आइली गोटे रेजिस्ट्रेशन हम आज हेले से आदिवासी लोकंर जमीटा बुझल से आदिवासी लोक किणे आउ को ट्रस्ट नाई को मिशन नाई अन्य किए किसी पशिपारे सरकार आईन कर देते भितर आमर जी अच्छी से राम अच्छी देखी तो ना करेंगे रेजिस्ट्रेशन हेले से जो लोकटा जी देइथिला तार जेजेबापा ना रे जमीटा पट्टा थिला आजिकल तो पट्टा न आग तो होउथिला एबे तो पट्टा नथिले होउनी हेले से पट्टा तार कका तार पिउसी तार बापा ना को आइला तापरे आंक ना को आइला आसिया परे एबे रेजिस्ट्रेशन करियो टंका के अछि कराई देई करी आसिला हेले सिटे गले एते दूर आम गलु उड़ा दे काटुचे शोया रहा किसी व्यवस्था नाई बोले आम टे शोया पड़ो से मशा फसा काढ़ला कामुड़ा टे कष्ट से पड़ो क्या करिया भगवान कहीं करवा दरकार ना बोले कौटे किसी करें मठरे महंत भाया बह आराम खाया पीया प्रसाद पकईकि किंतु भगवान आमको किसी करवा दरकार कष्ट करवा दरकार तुम भावुच कथाटा कहीदे कहीदा को बसिक माइक सहज बोलच ए काली आइलु राति 10टा केत आसिक पहुँचलु गोटे प्रोग्राम आउ थे गलु से आसलु 11टा राति कुलाडू से गाँटा आउ गोटे गाँव जगी 11टा है लाइला बेलू से आसलु भोर सका उठलु आसिक कुलाडू से बाहर आइली आसिक मुझे देखिली तुम आड़ू किसी फोन फोन आउनी बुझल मु भाविली लेट आया करते सब घर संसार काम छिड़े लेट आउे से कौन समर झोल गली बाटर पड़ुचे से जमा होती गंडे सब एकादशी रोसे कर रही देखिली तार फेरिकी आसिलु करा पड़ो 90 वर्ष गुरु महाराज बुलूले तुम भाव आम बुढ़ा होगलु बुढ़ा हो तुम
ତାଙ୍କେ ତ ଜାଣିଛ ଏଇଠି ଆଇଲେ 5ଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଥାଆନ୍ତୁ କେଉଁ ଗାଁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଡାକିଲେ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ସବୁ। 84 ବର୍ଷରେ ବିଦେଶ ଗଲେ। 84 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା। 84 ରୁ 94 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ବିଦେଶ ଗଲେ। ଏଇଠି ଆଇଲେ ବି ଯାଉଥାନ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଠ କରିଛନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ମଠ, ନବଦ୍ୱୀପରେ ମଠ, ପୁରୀରେ ମଠ, ରାଜମନ୍ଦିରରେ ମଠ ସବୁ ତ କରିଥିଲେ। ରହିପାରିନଥାନ୍ତେ ନା? ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା? କାହିଁ ଯାଉଥିଲେ? କେତେ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ରହିବା କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ କରୁଥିଲେ। କାହିଁ କରୁଥିଲେ? ଭଗବାନ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ନା? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଖାଲି କହିଦେବା, ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି। କରୁନ କିଛି କିଛି। ଆମେ ହେଲେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନା? କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ? ଦରକାର ନା? କରିବ ନା ସମସ୍ତେ? ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ସେ ଫୁଲବାଣୀ ଆଡ଼େ ଯିବା କରିବା, ବୁଝିଲା? ଆମର 100ଟା ଗାଁରେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାକ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ଏବେ। ମୁଁ ଏବେ କାଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଞ୍ଚୁରୀ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଥିଲି ତ, ମୁଁ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାକ ସବୁ ଆଇକିରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ ଧରିକିରି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଟା ତାଙ୍କର ଅଛି। ଏ ପୁରୁଷ ଯାକ ସବୁ ମେଣ୍ଢା ହେଇଗଲେ। କେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଟର ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷଟା ପଛରେ ବଇଥାଉଛି। ୟାଙ୍କେ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଙ୍କେ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେ ଏମାନେ। ଆଙ୍କୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗତି ନାହିଁ କିଛି। ଯାହା ହଉ କଳିଯୁଗରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଭକ୍ତି କରିକିରି ପଳେଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ଅଭିମାନ, କୁଳ ଅଭିମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭକ୍ତି କରିବେନି। ଏ ଯୋଗ କରିବେ, ଜ୍ଞାନ କରିବେ, ସେ ଅମକ ସଙ୍ଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ଥରେ ଋଷିମାନେ ସବୁ କଳିଯୁଗକୁ ଦେଖିକି ମନରେ ବୋଲି, କଳିଯୁଗରେ ତ ସବୁ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ କାହାର କିଛି ସ୍ୱଭାବ ରହିଲାନି, କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପରାଶରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପରାଶରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାରୁ ପରାଶର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ସିଏ, ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ। ସମୟାପ୍ର ଆଶ୍ରମ ହିମାଳୟରେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଯାଇ ଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ସିଏ ଗଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖିଦେଇ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା, ପାଣି ଭିତରେ ଡୁବିକିରି ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ କଳିଯୁଗ ସାର। ଆଉ ଥରେ ବୁଡ଼ିଲେ କଳିଯୁଗ ସାର। ଆଉ ଥରେ ବୁଡ଼ିଲେ କଳିଯୁଗ ସାର ବୋଲି କହିଲେ। କ'ଣ ବିପତ୍ତି, ଆମେ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଛୁ। କଳିର ପ୍ରଧାନ ଦେଖିକିରି କ'ଣ କଳିଯୁଗକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଲେ କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଧନ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଧନ୍ୟ। 3 ଥର ଉଠି କହିଲା ରେ ଉଲ୍ଟା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍କେ ସବୁ ଜାଗ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାର ବୋଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଙ୍କା ଭିତରେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ, ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବସିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବହାରିକ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ହେଇଯାର ପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଆସିଲ ତମମାନେ? କ'ଣ ନା, ଆମେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଏ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ ଆଇଥିଲେ। କଳିଯୁଗରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁ ସେଇଟା ପଛେ କହୁ। ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ କଳିଯୁଗ ସାର, ଆଉ ୟାକୁ କହିଲ, ଆକୁ ଆଗ ଆମକୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ଏ କଥା ଆମକୁ କୁହ। କହିଲେ ସିଏ ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। କହିଲେ 10,000 ବର୍ଷ କଲେ ଯେତିକି ଫଳ ପାଉଥାନ୍ତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତାର 1000 ବର୍ଷ ଫଳ ପାଇଲେ ତ୍ରେତୟାରେ ପାଇବେ। 100 ବର୍ଷ କଲେ ତାର ଦ୍ୱାପରରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ 10 ଦିନରେ ଫଳ ପାଇବେ। ଅହର୍ନିଶ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ପାଇବେ କଳିଯୁଗରେ।
ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗ ସାର। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁ ତ ଆସିକିରି ପ୍ରେମ ଦାନ କଲେ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ। ଆଜି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଇଏ। ଆଜି ଦେଖ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପୁରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ, ସବୁ ଦିଗ୍ଗଜ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରାଜା ମହାରାଜା ଜଗତର ଗୁରୁ, ସେମାନେ ସବୁ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ ଆଉ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କୀର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ। ଏବେ ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆନନ୍ଦର କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଚ କରିକି ଡେଇଁକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉଦାର ହେଇକିରି ପଳେଇବେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋପମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପାଇଁ ପଠେଇଲେ, ଭାଗବତରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଆମ ନାଁ କୁହ, ବଳରାମଙ୍କ ନାଁ, ରାମଙ୍କ ନାଁ କହିବ, ମୋ ନାଁ କହିବ, ତାଙ୍କେ ଯଜ୍ଞର ଅଛି, ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ଆଣି ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ରାମ ଆଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ତମର ପ୍ରସାଦ ଦିଅ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେନି, କି କହିଲେ ନଙ୍ଗଳ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ବୁଲି ବୁଲି ପିଲା ଯାକ ପଳେଇ ଆଇଲେ, କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ ଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। କିଏ କହିଲେନି, ଅନେଇଲେ, କଥା ବି କହିଲେନି, ବୁଝିଲ। ସେଇଠୁ ଫେରିକି ପଳେଇଲେ। ସେଇଠୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଭଗବାନ ପାଖକୁ କହିଲେ ଆମକୁ ସବୁ ପଠେଇଦେଲ, ଆମକୁ କି କଥା କହିଲେନି, ବାର୍ତ୍ତା କହିଲେନି, ମୋ ନାଁ କହିବ କହିଲ, ତମ ନାଁ କେତେ ଥର କହିଲୁ, ରାମଙ୍କ ନାଁ କହିଲୁ, କୃଷ୍ଣଲୁ, ବାସି ପାଣିରେ ଅନେଇଲେନି, ପଚାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତମ ନାଁ କହିଲୁ। ଭଗବାନ ହଉ, ଆମେ ମାଗିବାକୁ ଯାଇଛେ, ଆମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଅଛି ନା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନ ନେବେ ତ ଆମେ ମାଗିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ କଲେ ହେବ କି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକିରି କହୁଛି, ତମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଅ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇଠି ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ସେଇଥିରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାଗବତ, ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଶୁଣିଦେଲେ, ପୂର୍ବରୁ ତ ଶୁଣି ତାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥିଲା କେମିତି ଦର୍ଶନ କରୁ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ, ଯାହା ଥିଲା ହଉ, ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ, ପୁରୀ ପାୟସ, କ୍ଷୀର ଫିରି, କାକରା ପିଠା ମିଠା କରିଦେଲେ। କାଡ଼ ଯଜ୍ଞ ଭୋଗରେ କହିଲେ ଧର ହୋଇଲେ ଧରିକି ବାହାରିଲେ। ବାପା ମା ସ୍ୱାମୀ ଭାଇ ପୁତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କଲେ। କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳଉଛ, କେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବ, ତମେ କ'ଣ ପାଳୁ ନେଇଗଲ, ଆମର ଆମ ଘର ଲୋକ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ସିଆଡ଼େ ଯାଇକି ପଳେଇବ, ଯିବାକୁ ହେବନି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମକୁ ତମ ସଂସାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଉଦ୍ଧାର ହେବୁ ସଂସାରରୁ ବୋଲି କହିଦେଲେ। କହିଦେଇକି ଯାହା ଥିବେ ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ଆମେ କହିଲେ ତମେ ଯାଉଛ ସିଆଡ଼େ ରହିବ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ବାହିବନି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖ କେମିତି ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କେତୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଏ ଶ୍ଲୋକ କରିକିରି ନିଷ୍ଠା ହୋଇତେ ଉପଜୟ ପ୍ରେମର ତରଙ୍ଗ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ହେଲା। ସେମାନେ ଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ, ସ୍ତୁତି କଲେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତମକୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଯିବୁନୁ, ଆମକୁ ଗଲେ ଆଉ ରଖିବେନି, ଘରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତମେ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ଆମେ ତମର ସେଇ ସେବା କରୁ, ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ଦେବୁ, ଚୁଡ଼େ କରିକିରି ଗୁହାଳ ପୋଛୁ, ରହୁ ପଛେକା, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ। କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଯାଅ, ତମେ ଗଲେ ଏବେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ହେବ। କାହିଁକି ପତ୍ନୀ ନ ରହିଲେ ଯଜ୍ଞ ଯାହା କରିବେ କି, ଆହୁତି ହେବ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ତମକୁ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତମେ ସବୁ ଆସିଛ, ଦେବତା ନାହିଁ, ଋଷି ନାହିଁ, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ନାହିଁ, ତମକୁ ନିନ୍ଦା କରିଦେବେ। ମୋର ବଚନ ଏଇଟା, ତମକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆର ଜନ୍ମରେ ତମେ ମୋତେ ପାଇବ, ମୋର ସେବା କରି ପାଇବ କହିବ। ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ସବୁ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ରହିଯାଇଥିଲା ଭିତରେ, ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି। କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବାହାରୁ, ସେ ଆଉ ଫିଟିକି ଯାଇପାରିଲାନି। ସେ ବିକଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି ବୋଲିକି ଦେହଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗୋପୀମାନେ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଗୋପୀଙ୍କର କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଜପତ୍ନୀ ହଇତେ ଜଣଙ୍କ କଥା ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେଲି। କବାଟକୁ ଆଗେ ଖୋଲିଲା ବେଳୁ ସେ ନାହିଁ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ହେଇକିରି
भगवान चिंता कर ध्यान कर छाड़ी देवटा देखीदे जमी जी जाग ब्राह्मण थे जी जाग पंडित सब आई देखीदे देह छाड़ी समस्त प्राण पड़ेगा यहाँ कि प्रकार संभव देहटा को छाड़लु घरटे बंद होगा छाड़ दी पड़ेगा देह आत्मा छाड़ दी पड़ेगा देखिकी समस्ते स्तंभीभूत होले कि प्रकार ये भाव ये प्रकार प्रेम तार कौन सी शास्त्र रे नीति नियम किंबा साधन भक्ति मत शास्त्र मत पाई ना से समस्ते मर्मार्थ होते पाटरू कि कथा बाहर नाला जाड़ू जाड़े होते मंत्र नाला सब पढ़ाई तेज नहीं जाते आउ थे मैंने जो फेरिकी आसिले देखी सब स्तुति कले कहले आमर गुरुकूल रे बास धिक आमर वेद पाठ धिक आमर शौच आचार मंत्र विद्याकाट सब जाक धिक साक्षात आमको मागिले आसिकी आमे तांको चिन्हि पाइलु तांको ना कहीकि आहुति दउछु तांकर एटा माया सिना ना ये माने किछि जानि नांदी घर भितर रहिया लोक एमानकर शास्त्र ज्ञान नहीं गुरुकुल नहीं किछि पुण्यादि मानकर केनी पळे आसिला तांको पळेले छाड़ी भागवत कथा बोल से समस्ते प्रचार करिया दरकार एवं समस्त को आमे शिक्षा देले आमर को मध्य भगवान आमको कृपा करेंगे बुझे खाली आम जाइए आईदा खाई पड़े पड़ौवा आउ थे के देखुवा बेले हेनी आम देख जी जो गाँव में रही जी जो साई रे रोचे जुड़े जुड़े होती से आमर समय देकी जीव आउ नाईकि सांगे गोले तोड़े हो नाती नातुणी पुओ झील बोली कहले खाली गोईठा एका खाऊ ना कि ना नहीं बुझला और प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम राम
लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर गुरु महाराज की जय। श्री भक्ति वंदनानंद सिंह महाराज की जय। भक्ति ज्ञान त्याग सिंह महाराज की जय। ध्यान सिंह महाराज की जय। सब पार्षद भक्तिदान ठाकुर प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। ब्रज मंडल की जय। मंडल की जय। मंडल की जय। भागवत महापुराण की जय। जय हरिवास पुत्रदा एकादशी की जय। एकादशी व्रतकारी भक्त वृंद की जय। जय श्री नित्यानंद प्रचार समिति की जय। पाद सुधाकर प्रभु की जय। अन्य समस्त भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे।